Alors le film, il a été tourné en 2015 même, tout au long de l'année 2015. En fait, on a tourné un peu entre janvier et mars, après on a retourné en juin, juillet, je pense. Et on a fini un tout petit peu en octobre-novembre. On avait une dernière scène à tourner là-bas. Déjà, pour le scénario, c'est parce que tout simplement, c'est une créature qui mange des enfants. Et le meilleur moment, c'est à Cholas parce que les enfants sont dehors. Donc, il va profiter de la joie des enfants pour justement la pervertir, les manger, tout ça. Donc ça, c'est pour le script. Et je voulais faire un film de monstre surtout parce que j'ai toujours aimé les effets spéciaux. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné de ce cinéma-là, d'effets spéciaux. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi pas chez nous, en fait? En fait, Nadia, c'est un des personnages centraux du film, avec Younes Bouab et Ivan Gonzalez. Et on retrouve mon personnage à plusieurs moments du film enfant. Et en fait, mon personnage s'est marié avec son meilleur ami d'enfance. On est sur un trio d'enfants amis. Et il y en a un qui disparaît quand on est petit. 20 ans après, il revient. Et de ce fait, la créature va apparaître. Et en fait, Nadia a pour seul but de protéger son enfant. C'était un tournage très physique parce qu'on a tourné essentiellement de nuit. Il faisait froid. Mais à titre personnel, moi je suis quelqu'un qui vient d'un cinéma qui est plutôt cinéma, on va dire, type auteur. C'était la première fois que je tournais dans un film d'action. Donc c'est vrai qu'il y avait des mécaniques que j'avais un peu de mal à maîtriser. De jouer avec la caméra, par exemple, c'est des choses que je connaissais pas, moi qui suis beaucoup plus à l'instinct. Et c'est vrai que Talal, il m'a beaucoup... ça m'a beaucoup servi ce tournage après sur mes autres films. بالنسبه للدور ديالي هو الدور ديال سمير. سمير هو الدور ديال الشخصيه اللي ما كتظهرش في الفيلم، واللي غالبا ما كنشوفوهاش حتى في لا بوند انونس، يعني كتبان بواحد الطريقه اللي هي يعني قليله، لان الظهور ديالها عندها علاقه بلو مونستر، يعني بلا كرياتور. اي دونك هاد لا كرياتور هذه هي السبب انه الخروج ديالها في عاشوراء. وسمير هو واحد الدور اللي يعني في لاج ديال 10 سنين تختفى وما كيبان حتى كتولي عنده تقريبا ابخي 20 سنه، نقولي 30 عام. اي دونك كنكتشفوا واحد الشخصيه اللي مركبه، لان ما كيشوفش الضوء، ما عاش مع الناس، عاش في واحد البيئه اللي هي تقريبا عاش في دي كونديسيون شويه صعيبه، اللي كان باقي عاقل على داكشي اللي داز عليه في ديك 10 سنوات. دونك لاج ديالو واخا هو عنده 30 عام مي بقى في 10 سنين. الاشتغال على الشخصيه كان بطريقه جماعيه، بحكم ان كلنا كنكتبوا سيناريو وكنكتبوا شخصيه، ولكن ملي كتعيشيها وكتدخلي في الخبايا ديالها كتضطر انك تقلب على سوا دي ريفيرون، سوا كتحاولي يعني كان واحد الاشتغال بطريقه جماعيه. بالنسبه لي كانت الاغلب، يعني الاغلب الادوار اللي لعبتهم ملي كيكونوا مركبين كنرتاح فيهم، كنحاول نحس بداك الشيء نيت اللي بصح كيعيشوا سمير، بغض النظر انني نقلب عليه فيا لان ما غاديش نلقاه، مي كنحاول نعيش سمير اللي عاش في واحد الكهف وما خرجش، وكنحاول نقلب ونمحي كاع داك الشيء كامل اللي تمحى بالنسبه له هوايا، ونعيش بنفس يعني الاحساس اللي كيعيشه هوايا.